तो नमस्कार समस्त को मु जयंत आपन स्वागत करुच्ची मोर आउ एक सुंदर रेसिपी को यही रेसिपी रे मु दही बहुत सुंदर रेसिपी कहबी जहाँ मोर बहुत फेवरेट ताहा होची दही कांजी। तो दही कांजी मु केमिति बनाए कौन कौन सब इनग्रेडिएंट लागे आसंतु जानिबा ए वीडियो रे। तो वीडियो को बिना डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा ए वीडियो को। तो आसंतु जानिबा दही कांजी रे कौन कौन सब मु सामग्री लगाए। तो प्रथमे तो आमे पुई नाडी एटा होची पुई नाडी देखंतु पुई नाडी भेंडी बाईगण टमाटो जेहेतु दही खटा लगे तो अल्प टमाटो देवे रसुण कंचा लंका एटा होची भूसंग पत्र आ गोटे पीस आलू गोटे मीडियम साइज जेहेतु मु निज पई एकिया बनाउची तो अल्प सामग्री नेइची। आउ मेन आइटम होची दही ये होची दही दही को मार्केट रो आनला बेले कौन कौन सब करा जाय चलंतु आगरे देखिबा। दही को नहीं आसला पर पैकेट जेहेतु बने नहीं दही पैकेट दही आनी तो पैकेट दही आनिले सेथिरे टिके खदड़ा अंश टाइप रो थाए ठीक अछि जहाँकि दही आमे तरकारी बनला बेले ताहा भल लागे नाही खदड़ा खदड़ा रही जाए सेति पे हमकु दही को प्रथमे प्लेन करियो पड़िबो। तो सर्वप्रथम कौन करे ना एई भलिया गोटे जोथिर पानी छंका जाए आपण सेई भलिया गोटे छंकाटे नहीं आस्थिबे देन गोटे चामच आनी ताकू एई भली चलेबे ठीक अछि। देखंतु यार टेक्सचर केमिति खदड़ा खदड़ा टाइप रो अछि ठीक अछि याकू चलेला परे एई देखंतु मु चलेई रखिछि चलेला परे देखंतु पूरा स्मूथ टेक्सचर अछि खदड़ा अंश बहुत कम अछि दहीटी पूरा स्मूथ अछि। तो याकू चलंतु संपूर्ण चलेबा परे वीडियोटी स्टार्ट करिबा। दही तो मु छांकी की रखी देछि रेडी हेछि एथिरे गोटे माने मेन आइटम जो थरा हमें भूली जांती पकेया पई ताहा होछि अट्टा आपण एटा पाखा पाखी 300 ml दही नेछि गोटे चामच एथिरे अट्टा मिसाई देबे ठीक अछि। अट्टा मिसेले कोन हुए ना जदि आपण खाली दही रे करंती तो दही फाटी जिवार बहुत संभावना अछि ते फाटी गले भल लागिवनी काईना खदड़ा खदड़ा टाइप रे हे जाए आपण एथिरे अट्टा मिसाई देबे मिसाई दे एथिरे गुळे देबे। तो हमर दही तो हमर रेडी हे जारची एबे चलंतु आमे परिया को कटिंग कर दवा। एथिरे जेति की परिबा अछि आ भितरु किछि हमकु सिजेइबा को पड़िबो किछि तेल रे भाजीबा को पड़िबो। तो तेल रे भाजिया पे हमकु भेंडी पड़िबो आउ आपण चाहिले बाइगण को भाजी परिबे किंबा सिजेई परिबे भी मध्य जे कोनोसी जहा कले भी चलिबो किंतु भेंडी को आपण टिके तेल रे भाजी देबे काहेना भेंडी रे टिके नाळुआ अंश थाए सेति पई याकू भाजी देले भलो होबो ठीक अछि। तो प्रथम मु भेंडी को धोई देली भेंडी को एतिकी लंबा रखिबे ठीक अछि लंबा रखी कोन करिवे एई भलिया मझिरु चिरी देबे जेमिति टिके फाळ रही जेबो। चलंतु सेम प्रोसेस रे सब भेंडी गुडी को काटी दोछि। भेंडी हमर कटिंग हे सारिछि एबे टाइम परिवा को काटी के सिजेबा पे जो परिवा रेडी करियार अछि साको काटी दो। एथरे आउ गोटे परिया भी मु आनिबा पे ना देखिबा पे भूली जाइथिली ये होछि बोईताळू बोईताळू भी पड़े ठीक अछि आपण चाहिले पकेई परिबे किंतु एथरे बोईताळू पड़िले बहुत स्वादटा टिके आउ टिके भल लागे तो मु बोईताळू रो व्यवहार करूछि। याको प्रथमे काटी दवा बोईताळू काटले आपण छोट छोट पीस रे करिवे या सिजेया पे रखी देछि एबे टाइम त सेथिरे लूण हळदी पकेଇବା ପାଇଁ लूण
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ରେଡି କରି ରଖିଥିବା ବୋଇତାଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଢାଙ୍କିଦବା, ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଏପଟେ ଆମର ପରିବା ରେଡି ହଉଛି, ସିଝୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିଦବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଟିକେ ବେଶିକା ତେଲ ଦେବେ। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦହିକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ହାଲକା ହଳଦୀ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଢାଙ୍କି ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ରେଡି କରିବା। ମସଲାରେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ ରସୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ବାସ୍, ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖିବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ରେଡି। କେବଳ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଖଦଡ଼ା ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ପରିବା ସିଝି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିଦେବା ପୁରା, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ, କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ପରେ ଆମେ ଦହି ପକେଇବା। ସେଇ କଢ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେବା। ଦହି କାଞ୍ଜିର ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ହିଁ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପରେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେବେ। ହାଲକା ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ଭାଜିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଦହିକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦହିକୁ ମିଶାଇବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ବୁଲେଇବା। ଦହିରେ ଏବେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ
ଲୁଣ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେବେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ କଲା ପରେ ୟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଙ୍ଗେଇବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିଟି ଫୁଟି ନାହିଁ। এইটা ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ। এই ପାର୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦହିଟି ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଙ୍ଗେଇବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହି ନ ଫୁଟିଛି। ଲାଗୁଛି ଆମର ଦହି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିକୁ ଡାଙ୍ଗେଇବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହି ନ ଫୁଟିଛି। ଏବେ ମୋର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦହିକୁ ଏବେ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବି ଟିକେ ଏବଂ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। এই ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫାଳ କରିକି ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋକୁ এই ପୋଜିସନରେ ଫୁଟିବା ଟାଇମରେ ହିଁ ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିବେ। ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯେତିକି ସବୁ ପରିବା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ପକେଇବି। ଭାଜିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେବି। ଏବେ କରିବା ଦହିର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ। ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ପରିବା ପରିମାଣ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଦହି ବି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ୟାକୁ ଫୁଟେଇବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କରିବା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଟିଂର। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦହି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଥିଲି ମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଦହି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡାଙ୍ଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଫାଟିବ ନାହିଁ। ତ ଦହି ମୋର ବହୁତ ମାନେ 99% ମାନେ କହିଲେ ମାନେ 0% ଫାଟିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଫାଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ଆଉ ନ ଫାଟିବାର ବି ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଅଟା ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦହିକୁ ଫାଟିବା ପାଇଁ ରୋକିଛି ଏବଂ ଟିକେ ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବେ। ବୋଇତାଳୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦହିରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବନେଇଥିବା ଦହି କାଞ୍ଜି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ। ତ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।